श्रीकृष्णाष्टकम् भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिञ्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाग्ननैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकम् दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्दिशन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं ततिप्रभालसत्पथम् समस्तगोपनन्दनं मृदं भुजैकमोदनं नमामि कुन्द्रमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामदायकं दृगगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धवाहिनपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् इति श्री आदिशङ्कराचार्यरचित श्रीकृष्णाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ नमो श्रीकृष्णाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. धन्यवाद.